जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्री चरणे आमार शतकोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मार चरणे आमार कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदार चरणे आमार शतकोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवेर चरणे आमार प्रणाम। ठाकुर बाड़ी सकलेर चरणे आमार प्रणाम। श्री श्री ठाकुरजीर 137तम आविर्भाव दिवस उपलक्षे सकल गुरु भाई गुरु मादेर आनंदित जय गुरु। पाबना जिलार हिमायतपुर ग्राम 1295 साल 30 भाद्र शुभ शुक्ला ताल नवमी तिथिते श्री श्री ठाकुरजीर आविर्भाव हয়েছিলেন। इंग्राजी 1888 साल 14 सेप्टेम्बर शुक्रवार যুগবতার श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जन्मग्रहण करलें। पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती माता मनमोहिनी देवीर कोल आलो करे এই বিস্ময় বালকের আবির্ভাব হলো। এবছর এই বিশেষ দিনটি পড়েছে 15 সেপ্টেম্বর রবিবার 29 ভাদ্র। শ্রী শ্রী ঠাকুরজির আবির্ভাব দিবস মানানো হবে স্থানীয় মতে। এই আমার বিশেষ নিবেদন ছিল সকলজি শুভ আবির্ভাব। সময় হলো সকাল 7টা বাজে 5 মিনিটে। সেই সময় সকল সৎসঙ্গী গুরু ভাই গুরু মায়েরা শুদ্ধ বসন পড়ে শ্রী শ্রী ঠাকুরজির সামনে শ্রী শ্রী ঠাকুরজির জন্য ভোগ অর্পণ করে শ্রী শ্রী ঠাকুরজির প্রার্থনা সত্যানুসরণ পাঠ নারীনীতি পাঠ গান এবং জয় রাধে রাধে কীর্তন এই সব সুসম্পন্ন করে শ্রী শ্রী ঠাকুরজির জন্ম আবির্ভাব দিবস পালন করুন। এই ছিল আমার বিশেষ নিবেদন। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর শ্রী শ্রী ঠাকুরজির নাম গানে মেতে থাকুন।